नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंटी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जून मास 8 तारिख 2026 सोमवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटी रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी आंक चंदन यात्रा पड़िया रूपसा बालेश्वर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी बाली गुहाली पुरी। आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार चतुर्थ रजनी संसार फल गुंठी पंटा मुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी इंडोर पड़िया निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी बुढ़ीघरा छक कुकुड़ा खंडी गंजाम। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार प्रथम रजनी करंजिया डिहा बासुदेवपुर भद्रक। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार प्रथम रजनी कंटापड़ा अड़सपुर कटक। आजिर नाटक मणिमा सुणिमा हेउ गरीब डाक। यात्रा रंग महल आज हेउची तार प्रथम रजनी सियारिया गोविंदपुर ढेंकानाल। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी बालुका स्टेशन पाख मंदिर पड़िया खोर्धा। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार प्रथम रजनी पुरुषंढ कलाबुणा पिपिलीपुरी। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार चतुर्थ रजनी भूतुमुंडई जगतसिंहपुर। आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी बांकुआल बालीजात्रा पड़िया भुवनेश्वर। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी बेरुआ शासन बलंगापुरी। आजिर नाटक देख आगकू कौन हेउची। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी मंगलपुर पिपिलीपुरी। आजिर नाटक कालरात्रि कालरात्रि। यात्रा धौली आज हेउची तार शेष रजनी फकीरपड़ा बिरीबाटी कटक। आजिर नाटक चंडाशक चंडाशक। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी खंडी मंगलपुर डेलांगपुरी। आजिर नाटक हाइदर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार द्वितीय रजनी चकड़ा नरहरिपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी जामुकोली निराकारपुर खोर्धा। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी सन्थ गंदिया ढेंकानाल। आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी गौड़ुणी पड़िया नाउगाँ जगतसिंहपुर। आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी बड़गाँ छैताना कोणार्क पुरी। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप।
ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କନ୍ତିଆ ସାଇକ୍ଲ ଛକ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଜି ଉଦୟଗିରି କନ୍ଧମାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରସୁଣିଆ ବାଣିତିଆ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାଇଆ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କୁଟପଦା ଦରଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କନ୍ଦଲ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଧନପୁର କରେଇ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। 700 ଗଡ଼ିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସୁନାରୁଇ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପୁରୁଣା ପାଣି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଛକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସାତକାବାଦ ବାଲିପାଟଣା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଶିଶୁଆ ସାଲେପୁର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ମହାବଳା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ରେବତୀନଗର ବଡ଼ଧାନପୁର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଜଖପୁରା କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଜପୁର। ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ବାଲିଅନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ବାରଗଡ଼ିଆ କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଜପୁର। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 18/6/2026 ଗୁରୁବାର। ସ୍ଥାନ ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଗୋଲେଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ବେଣାଗଡ଼ିଆ ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ବାଙ୍କୁଆଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଗଣ୍ଡରପୁର ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ସୁକିନ୍ଦା
ଯାଜପୁର। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।